Dobar dan, dobri ljudi. Konačno, dugo obećavani video o T40 LTZ T40. Ovo je moj primjerak, trenutno malo kaljav jer sam dočekao jesen, nažalost. Od proleća vam obećavam i nikako. Problemi sa voćem, radovi, jednom sam čak dolazio da snimam, međutim ova livada gdje sam ja to zamislio da snimam nije bila pokošena, pa je trava bila do pola točkova. I tako, dočekali smo jesen, konačno imam vremena i evo da vam predstavim T40. Traktor T40 proizvodio se u Sovjetskom savezu, u gradu Lipecku, odakle je skraćenica LTZ, Lipetski traktorski zavod. Proizvodio se od 1961. do 1995. godine u različitim varijantama, a osnovna podjela je bila na modele sa zadnjim pogonom i one sa pogonom na svim točkovima. 1972. dolazi do različitih unapređenja, a najveća je promjena pogonske jedinice gdje umjesto do tada korištenog D37 sa 37 konjskih snaga u upotrebu ulazi motor D144 sa preko 50 konjskih snaga. Tada se uz ostale modifikacije mijenja i izgled haube, pa umjesto zaobljene haube ispod koje se nalazio D37 imamo model sa četvrtastom haubom i motorom D144 koji nam je i danas svima prepoznatljiv. Tada T40 dobija oznaku M u nazivu, pa tako možemo prepoznati sljedeće varijante. T40M, traktor sa pogonom na zadnjim točkovima. T40AM, traktor sa pogonom na sva 4 točka. T40ANM, sa smanjenim rastojanjem od tla i širim tragom točkova za rad u strmim predelima. I T40AP, koji je bio predviđen za ugradnju komunalne opreme i upotrebu u raznim službama. Prethodno su postojali analogni modeli bez oznake M, sa motorom D37 i zaobljenom haubom, ali s obzirom da je njih već rijetko sresti na našim prostorima, njima se nećemo baviti u ovom predstavljanju. Modeli koje srećemo su većinom, ako ne i svi, oni proizvedeni posle 1972. a njih je pogonio jači T144. Dimenzije zavisno od toga da li se radi o verziji sa prednjim pogonom ili pogonom na sva 4 točka su sljedeće. Ukupna dužina traktora je 3660, odnosno 3845 mm. Međuosovinsko rastojanje je 2145, odnosno 2250 mm. A visina je 2370, odnosno 2530 mm. Širina je promjenjiva, kreće se od 1625 do 2100 mm, što se postiže montiranjem točkova na izvrat kao i proširivanjem prednje osovine. Rastojanje od tla je također promjenjivo i kreće se od 500 do 650 mm. Strukturna težina traktora zajedno sa kabinom kreće se od 2370 do 2600 kg, što je kataloški podatak, ali ona zavisi od opreme, a najviše od dodatnih tegova kojih može biti 320 kg. Na svakom točku po 4 tega od 20 kg i 8 tegova po 20 kg na prednjem delu noseće grane. Standardne dimenzije zadnjih guma su 13.6 R38, dok su prednje 8.3 R20. Traktor ima poluokvirnu konstrukciju, gdje je motor preko kućišta radilice elastično povezan sa prednjim okvirom, a zajedno su čvrsto povezani sa drugom celinom koju čine međusobno čvrsto povezani kućište kvačila, mjenjač i zadnji pogon sa kočnica. Zadnji točkovi su veći i njihovo oslanjanje je čvrsto, bez ogibljenja, a kočnice su suve i mogu se aktivirati istovremeno ili posebno za svaki zadnji točak.
Prednji točkovi su upravljački i znatno su manjih dimenzija od zadnjih. Prednja osovina opremljena je automatskim diferencijalom koji može da pogoni posebno svaki od točka. Pored toga, prednja osovina je podesiva po širini. Za razliku od zadnjih, prednji točkovi imaju amortizaciju u vidu opruga. Prednji pogon se automatski uključuje kada neki od zadnjih točkova prokliza i isto tako se sam isključuje kada zadnji točkovi prestanu da proklizavaju. Motor je četvorocilindrični, vazduhom hlađeni dizel, zapremine 4150 kubnih centimetara. I klasičnog je dizajna za motore sa vazdušnim hlađenjem. Nema klasičan blok motora, već su na kućište radilice montirani rebrasti cilindri i ostali elementi motora. Cilindri su montirani svaki posebno i sa jedne strane su zatvoreni poklopcem aksijalnog ventilatora, a sa druge su potpuno otvoreni kako bi se obezbedio što bolji odliv toplote. Ispod poklopca ventilatora nalazi se i hladnjak ulja u vidu rebrastih cijevi. Na glavama cilindara instalirani su ventili i dizne kroz koje ima direktno ubrizgavanje uz pomoć pumpe visokog pritiska. U usisnoj grani nalazi se grejač, a posjeduje i dekompresor, što zajedno olakšava paljenje na niskim temperaturama. Za pokretanje motora koristi almasir, dok je na nekim modelima bio ugrađivan mali benzinski motor za startovanje glavnog motora. Opšti podatak o snazi motora je 50 konjskih snaga i 205 Nm pri 1800 obrtaja u minutu. Inače, jako je teško doći do pravih podataka o ovim traktorima, pa tako ja dolazim do podataka da je D144 označavan i kao D37E i D37M. Postoje podaci da se snaga kreće od 50 do 60 konjskih snaga, zavisno od ugrađene pumpe i broja obrtaja na kojima je postiže. Još jedna manje poznata zanimljivost je da je motor licenca dobijena, pod znacima navoda, posle Drugog svjetskog rata i to se jasno može vidjeti pogledom na analogni Deutz Fahr F4L912. Menjač je mehanički sa suvim kvačilom i ima 7 brzina, od kojih je jedna za kretanje unazad. Opremljen je mehaničkim reverzerom, tako da se sve brzine mogu koristiti za kretanje u suprotnom smeru i dodatno sve mogu biti sporohodne. Traktor ima dva kardana, zadnji i bočni, i oba mogu biti pogonjena nezavisno ili sinhrono sa menjačem, a njima se upravlja uz pomoć posebnog kvačila. Hidraulična pumpa je direktno pogonjena i ima mogućnost isključivanja. Sa nje se preko razdjelnog ventila snabdeva hidraulična pomoć volanu i razvodnik hidraulike u kabini, preko koga se upravlja izvodima hidraulike. Pored osnovnog izvoda za podizne poluge, traktor posjeduje i dva izvoda hidraulike koje se mogu iskoristiti za priključivanje mašina. Sva tri izvoda su dvosmerna. Podizna moć zadnjih poluga je 850 kg. Za 34 godine sa linija proizvodnih pogona uz manje modifikacije izašlo je skoro 1.200.000 komada. Zbog svoje jednostavnosti u smislu održavanja i dostupnosti rezervnih delova, traktor se i danas koristi i održava status pouzdane i upotrebljive poljoprivredne mehanizacije. To je bilo to što se tiče istorije i podataka koji mogu da se nađu o LTZ T40, bar onih na papiru ili internetu. A sad ovako iz prve ruke par stvari koje mi se dopadaju, par stvari koje mi se ne dopadaju, to jest mane, i da vam pokažem unutrašnjost, kako sve funkcioniše i brzine naravno za koje me mnogi pitaju u komentarima. Naravno da ću to pokazati, na kraju krajeva obećao sam. Ajmo redom, stvari koje mi se dopadaju i koje meni znače i koji mi ovaj traktor čine upotrebljivim, čak i uporedivim sa nekim modernim traktorima. Ovaj traktor je 79. godište. Ok, osim toga što je duplak, što ima pogon na svim točkovima koji ekstremno znači u brdovitim krajevima u kom sam ja, nije nešto pretjerano brdovito, ali je brdovito i ovdje je ponekad i problematično. Teži radovi, oranje, imao sam priliku da vučem, to ste možda vidjeli, IMT 560 je probao da vuče prikolicu đubreta i razbacuje ovdje kod mene. Nije mogao se popne uz delove ovog brda, to jest uz većinu ovog brda, ja sam morao da ga vučem. Znači, stvari koje mi se dopadaju, to jest ono što je pozitivno. Hidraulika, broj 1. 3 izvoda hidraulike, sva 3 dvosmerna, znači sva 3 i dižu i spuštaju.
pored glavnog izvoda za podizne poluge koje podižu mašine i teret, na kojima je nažalost vučnik za prikolicu, ali to ćemo kad dođemo do mana. Pored glavnog izvoda za podizne poluge imamo jedan izvod ovdje i još jedan neiskorišten izvod ovdje unutra sa strane, to je za ovu treću polugu koju ja za sada ne koristim i većina onih koji imaju ovaj traktor, osim ako nemaju kašiku, ne koriste. Ovaj izvod koji služi za mašine i naravno da ga vrlo često koristim, ima podeljenje i ima mogućnost da se i sa prednje strane montira nešto, što znači da se vrlo lako, i vidjeli ste vjerojatno mnoge koji imaju kašiku na ovom traktoru bez ikakvih prepravki, bar jedna funkcija kašike je rešena tako što ćete ukačiti ovdje, pozadi nije ništa zakačeno, ventili su zatvoreni, znači ovo ima funkciju. Kažem, jedna funkcija kašike, za drugu funkciju kašike imate treću slobodnu polugu u koju se samo ukačite na razvodniku i imate kašiku. Ili ko hoće, ko ima koje kakve mašine sa više izvoda ili želi da pravi mašinu kao što ću možda ja praviti, znači ima dvije funkcije, napred, nazad, gore, dole ili kako god, koje može da iskoristi bez problema na ovom traktoru. To je jedno. Moj primjerak ima kompresor, to je super stvar, korisna, ima čak i podsu kompresora. Tako da to bi bilo to. Zašto uporediv sa nekim modernim traktorima? Na modernim traktorima vrlo često, osim jednog izvoda hidraulike pozadi, svaki drugi morate da doplatite. Da ne pričam da, ne znam, IMT na mnogim modelima ili Rakovica nema uopšte duple komande, to jest nisu pokretne u oba smjera nego samo u jednom, a težinom tereta se vraćaju u drugi položaj. Još jedna pozitivna stvar i stvar koja ovaj traktor čini upotrebljivim, jako upotrebljivim i uporedivim sa modernim traktorima, to je menjač. Menjač ima 6 brzina i rikverc, ali pored toga ima reverzer. To znači da svih 6 brzina mogu se kreću unaprijed, svih 6 brzina unazad i svih 6 brzina sporohodno. Po meni jako bitna stvar i jako korisna stvar. Mane. Prva mana, ajde, ona za koju svi znaju, to je kabina, to ću vam pokazati posle. Kabina je izuzetno mala. Mala i bučna. Druga mana, buka, vezana za prvu manu. Na to se čovjek navikne, bar sam se ja navikao i meni to ne smeta. Neki prepravljaju, prave druge kabine, stavljaju kabine s drugih traktora, kao što sam rekao, meni ne smeta, ja sam se navikao i to nije nešto što pretjerano otežava poslove. Mana koja meni smeta, a koja je također rešiva, ja planiram da rešim, recimo, je vučnik. Vučnik je na polugama koje, evo, čak i u najzategnutijem položaju nema dalje. Evo koliko radi. Kad vučete jednoosovinku, ajde da kažemo da i nije problem, ali ako zakačite dvoosovinku, vožnja unazad ne postoji, iako je inače teška sa dvoosovinkom. Ovdje sa jednoosovinskom prikolicom je vožnja unazad također jako nezgodna. To može da se reši i ja planiram da rešim, da vučnik nekako premestim i napravim ovdje, to jest da dodatni vučnik stavim tu. To je jedna stvar. Druga stvar, sitna mana, poluge su predugačke. Da li je to mana ili moje neiskustvo, nije važno, ali više puta mi je smetalo što su previše dugačke poluge i što onda i teži tereti su na većoj polugi i više ga opterećuju. Još jedna mana i najveća mana, bar za mene, je volan. Volan je, kažu, poluhidraulika, to možda i ne postoji, ali volan je u suštini mehanički, ali ima hidrauličku pomoć. Ovdje
ulazi ulje pod pritiskom, ovdje izlazi i vraća se u bocu. Ovdje unutar ovog sklopa ima puž nazubljeni koji okreće ovdje opet nazubljeni jedan deo i time pomera točkove. Ovaj ovdje sklop ima hidrauličku pomoć, pritisak ulja pomaže da se te stvari lakše dešavaju. Jako komplikovan sklop i mislim, ne znam, bar kod mene, ja sam čak remontovao to, još je gore nego kad je pre remonta, izmijenjani svi delovi unutra. Nisam ja lično radio drugar koji se razume. Da li je dobro uradio ili nije, nisam siguran. Kad je traktor hladan, sve je ok, znači motate jednim prstom, nema nikakvih problema. Čim se zagreje, volana nema, znači teži je nego da nema tu pomoć, znači apsolutno kao da nema hidrauliku i još gore od toga, znači sa dvije ruke da se polomiš da smotaš. I onda već traktor prestaje da bude, ne prestaje da bude upotrebljiv, ali kad vi ne možete da manevrišete, nije to to. To ja planiram da rešim, postoje čak i gotovi kompleti, to jest ima više varijanti. Neko ugrađuje orbitol, svakako ide u svakom slučaju ovdje ili ovdje, nije važno. Neko ugrađuje hidraulični klip i onda ima, da kažemo, pravi hidraulični volan. Mene to nervira, meni je to ružno, ja to ne želim. Postoji čak da se kupi gotov set, samo što nažalost nema u Srbiji, ima u Ukrajini, u ne znam, Moldaviji, gdje se kupi cijela ova glava upravljača, orbitol, povezano sve na hidrauliku i ovdje hidraulika okreće isti ovaj sklop. Jako elegantno, jako lepo i ja to planiram da uradim. Postoji mogućnost da to se uradi u svojoj režiji, to jest da se prepravi ova glava upravljača, što ako ne uspijem da nabavim deo, ja ću uraditi. Nadam se u toku ove zime, vidjet ćemo. To bi bilo to što se tiče mana. Najveća mana volan, druga malo manja mana, da kažemo, bučnik. Treća mana, ono o čemu mnogi pričaju i što mnogi uzimaju za manu, to je kabina. Kabina jeste mala i jeste bučna, ali na to se čovjek navikne. Sad ću da promijenim kameru i da probam da vam pokažem komande. Prešao sam na mobilni telefon jer mi je to trenutno najširokougaonija kamera, jer sam akcijnu kameru samleo, kao što znate. Evo, to je kabina, zatvorio sam namjerno i vrata, čujete da ja možda i odjekujem unutra, sve je limeno. Ovo je isto fabrički, ne znam da ste znali, znači moj ima i ventilator i svetlo koje također mislim da je fabričko. Krov je promijenjen u metalni, to ste vidjeli iz polja, inače je na njemu platneni krov gore. Kao što rekoh, unutrašnjost prilično mala, otvorit ću ovo da mogu da dišem. Druga vrata se otvaraju na suprotnu stranu i mogu da se zaglave ovdje. Tako da, to je neka ventilacija. Ventilator ne računam, inače ja uvijek vozim sa otvorenim vratima vozačkim. Vozačka vrata se otvaraju skroz ovako. I imaju tamo jednu kukicu gumiranu koja može se zakači, nategnuta, stoji non stop. Predviđena su da mogu da stoje otvorena. Što se tiče komandi, kao što sam rekao, 3 poluge za hidrauliku, glavna hidraulika, gore i dole. Još jedna stvar koju nisam rekao u vezi hidraulike, osim što može da, to jest osim što je dvosmjerna i znači može i da podiže i da spušta u ovom prvom položaju prema dole spušta i čak gura prema dole. Znači možete da sabijete plug ili da sabijete tanjirač u zemlju, jer on kad ovako stoji gura, kad povučete još dole,
to je slobodan položaj. Znači položaj za oranje naravno je slobodan, ne bi trebalo gurati plug prema dole, ali kažem, recimo tanjiraču možete probati malo da je sabijete, pa onda da je stavite u slobodno. Poluge drugog glavnog izvoda hidraulike, a ovo je poluga koju ja nikad ne koristim, to je za još jedan ovdje ili ovdje dodatni izvod hidraulike. Ovo je poluga ručnog gasa i satovi. Još jedna stvar koju nisam rekao, traktor ima grejač. Grejač se nalazi u usisnoj grani i čak i ovdje ima jedan mali namotaj žice koji vremenom kako grejač se greje i on se usija i tako znate da je grejač zagrejan i to zimi može da vam pomogne kod paljenja. Pokazivač brzine kretanja i obrtaja motora je u 1 satu, koliko je precizan, suludo je govoriti o tome. Pokazivač pritiska ulja, pokazivač napunjenosti akumulatora, to jest opterećenosti akumulatora i pokazivač temperature motora. Ovdje ima šema brzina i pokazivač, to jest naslikano šta je sve na kom osiguraču u ovim kutijama. Jedna kutijica plus druga kutijica za koju ja nemam poklopac plus treća kutijica, osigurači su ovi najstandardniji. Ovo je pokazivač pritiska u boci kompresora koji je kod mene trenutno raskačen. Moram da se pozabavim time, nije mi previše važno. Traktor ima dekompresor, također možda nisam rekao. Znači u zimskom periodu kad je hladno, em što možete da zagrejete usisnu granu i da vruć vazduh ulazi u motor, možete da otvorite dekompresor, da pustite da se malo zavrti, da se podigne temperatura u cilindrima i onda da ga zatvorite. To također pomaže paljenje. Sad idemo dalje. Još na gornjoj ovoj tabli, ovo su komande žmigavaca, levi desni žmigavac, pozicija, svetlo, dugo svetlo, sirena i ja imam ovdje recimo zadnje lampe. Ovdje gore imam prekidač za prednje lampe koje su ovdje gore i to bi bilo to što se toga tiče. Komande dole, osim ručice menjača koju ću vam posle pokazati kako funkcioniše, ovo je slobodan položaj. Idemo redom. Ručna kočnica koja je inače na menjaču, kočnica glavna nožna koja može da se podijeli i da posebno koči levi, posebno desni točak. Ja inače držim uvijek zaključano i kočim sa oba točka. Poluga za uključivanje kardana, zadnjeg i glavnog kardana, jer ima 2 kardana. Položaj unazad je preko motora, to jest samo na motoru, a položaj unaprijed, koji sad ne mogu da upčačkam, nema veze, je da ide preko menjača, što ja također ne koristim. Nožni gas, kvačilo i kvačilo za uključivanje kardana 2. Znači glavni kardan i drugi kardan na kom je kod mene kompresor. Postoji, ja nemam i ne mogu da nađem, a voleo bi, neki Rusi koriste čak i taj drugi izlaz kardana kao kardan za neke svoje mašine. A ovo je ručica menjača. Traktor inače ima 6 brzina, 6 brzina za kretanje unaprijed i ovo ovdje 3X je treća rikverc. Faktički 6 brzina za kretanje unaprijed i još jedna u rikverc. A ono što vam još nisam pokazao od komandi u traktoru, a to je ova poluga dole, to je poluga reverzera. Traktor može svih 6 brzina da se kreće unaprijed, to je ovaj položaj sada.
svih 6 brzina unazad i svih 6 brzina sporohodno. Eto, to je to što se tiče komandi u traktoru, a sad da prođemo te famozne brzine i da vam pokažem to. Inače, ono što nisam rekao, a to je da su vam za neko normalno kretanje bez tereta ili sa nekim manjim teretom 3 brzine sasvim dovoljne, a to su 4., 5. i 6. 4. je brzina najčešće korištena za kretanje, ja je bar najčešće koristim i u njoj traktor sasvim lagano kreće. Inače može krene u svakoj brzini, u 5. i u 6. kreće bez problema, čak i sa nekim manjim teretom. Znači neko normalno kretanje bi bilo 4., 5. i 6. I to je sve što vam treba. U 6. neka maksimalna brzina je 30 km/h otprilike. A i možemo sada prođemo i sve brzine redom. Znači, 1., 2., a odmah naspram druge je 3. i to su jedine 2 brzine koje možete promijeniti u hodu traktora jer je menjač asinhroni, znači nema sinhron i jako je teško pogoditi i ubaciti u brzine, čak i u kretanju unaprijed morate voditi računa, a vraćanje iz brzine, iz više u nižu brzinu, to je tek majstorija, znači treba kvačilo, međugas, opet kvačilo i treba dobro poznavati i osjetiti kojom se brzinom kreće traktor da bi mogli bez da bude nekog češanja, struganja i krljanja brzina da vratite iz više u nižu. Znači 2. i 3. kao što sam rekao su jedine koje možete da promijenite bez većih problema u kretanju i iz više u nižu i iz niže u višu. 3., 4., 5. i 6. Evo sad još jedno sve. 1., 2., 3. odmah naspram nje, 4., 5., 6. To je to što se tiče brzina. Ponovo menjam kameru i opa, jeste izlazak malo teži i ulazak također. Uzano je, evo to je ulazak i mogu bi tako isto izlazak da izgleda, mada ja vrlo često iskačem iako je uzano. Ovo je deo koji sam rekao da je nategnut na oprugi i evo tako stoje vrata otprilike i ovo je vozni položaj ovog traktora. Ono što ga je meni čini upotrebljivim, pored znači onih pozitivnih stvari koje sam nabrojao, a to su hidraulika i menjač kao glavne stvari koje ga čine sposobnim i upotrebljivim, da nije volana, to jest da je i volan hidraulični, apsolutno mi ne bi smetala mala kabina na koju sam već navikao. Imao bi hidraulični volan, ekstra sposoban menjač, dovoljno jak traktor, 4 vuče i dovoljno izvoda hidraulike, šta više tražiti. Osim toga, uzanje. 1,60 m je trenutna širina ovog traktora, iako je podesivo, ja uopšte ne bi ulazio u to. 1,60 m za mene je za sada i za moje orahe dovoljno i visok clearance. To je ono što meni čini ovaj traktor dobrim. I time bih završio ovo predstavljanje i dugo obećavani video. Do sljedećeg videa, pozdrav!